إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله سبحانه وتعالى وحيك رب فوي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى مستوى وجمع إلهه على المسجد الحرام اتنقى وشاق بركة اللي بفوا المسجد الأقصى ريغنوغا گندبي إلهه إلهه لنريه من آياتنا تمام إلهه بودت وجمع هكذا دك متكى گندبوني إلهه مولان أسوا ودجمع مولا بلا ودجمع إلهه. أبتكم مي ورم متبري آياتين مياتك ميوني می امتو کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دبنو بڑتی معجزات اترین معجزات کے وہاں کا بیان قرآن مافا ای ریگنو کے وقتو کا المسجد الحرام مکہ المسجد الاقصی بیت المقدس قرآن دا طرفلو ادفعو کا دا طرفلو کا بیت المقدس ملکوت عالم تکا उड़ुतकन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेंदेवनु अदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला या एम्मे कुत्तम बेगम्बा हिसाब सिदरतुल मुंतहा या हम्या गेंदेवनु अदे एतागा मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मतिवेरी एंगेवुन तके गेंगेवनु अदे मी मतिवेरी दतुरु फुलुगे सबब तो तेरें एतक कमें हिमेने एकमकी मक्का के दौरुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुश्रिकों के किबन इतुरे कलेग फना एदि वडाना उंदिया तुरा तका गिलन तका इतुरे कलेग फना एजे वडा गंड विदति उंदगु हालत होगा इतुरे कलेग फना केतरे वडा गंड उंदिए हिंदुगा इतुरे कलेग फना मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम बड़ा वागे वरडा नबी इतुरे कलेग फना के अभी कबलू खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एकमना दुनिया दूपुरे भूमि गंदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिवडान नबी बर बड़ो हितामे का हम यहाँ रुका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़बे बे फुल अबू तालिब के मुशरिक को बतका और दुनिया दूपुरे बिनमस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर बड़ बाग वरदागे नसरत भी बेकले अबू तालिब दुनिया दूपुरे भी अदि मक्का के मुशरिकों के किबन इतुरे कलेफन कुरिमत उंदे तुरा तका दतिता इतुरे गंदिया मी हुरिया हिदामत कम हुरी लुयक कम का गंदिया अदि मक्का के दौरु निम गंदियो मफावगा मी इस्लामी रिसालत के अल्लाह ताला के शरीयत के देवन दौर फेशिगन दियो मुगे अलामत के गोतुगा ए मक्का के दौरुगा शरीयत के बढ़ते हुक्म तब बामालम के कुरिया मीस तकुन्ना अल्लाह ताला अंगवा बाबा लबम दियई ईमान कमा गुले बसफुलता अदुन तिरुवम के वहां कता स्वर्ग या नरक के वहां कता मीस तकुं के हितुगा या अकीदा साबित मफौगा इस्लामी शरीयत के बढ़ते अहकाम ता अल्लाह ताला बाबा लो फटबी ए अहकाम ता बामालम के फेशो में कमुगा बेगन दिया मिदतुल फुलु हमें है को मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतिवेरी मकाम बिदतर फुलुंगाम वेगंदिया अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कुदरत तेरिवंत कमा कीरितिवंत कमु ए इलाह के मलकूत आलम के बड़ती मुअजिज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के बनो नजम सूरत का अल्लाह ताला वही कुरानी लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा इतुरे कदे फनु के वेरे रब के मुअजिज़ात तोतरें हेकिता उतरें बर बोडति हेकिता देख के बने आयत उतरें बोडति हेकिता देख के बनो दतुरे कमगा मि दतुरे के दिया आदे तारीख इल्मरिंग
සීරතුක අල්මරින් ගාරියෝගා එවස් ඛිලාෆෙන් නගතුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉස්රා මිඅරාජුගේ දතුරුෆුළු කුරෙව්වි මක්කාගා එතුර කදෙෆාන මක්කාගා හොනේ දවස්වරුගා නමස් ei kon aharagga kamameduga khilafe faave egoton hijra kurabumuge en aharu kurin kamuga ega mane ki nubuwatuge maaravana haruga kamuga nuata deha haru kurin kamuga nuata tinharu kurin kamuga ves ribabegen asfave kommekas mi boda mu'jizatuge datur fuluga nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurimative wada genne vikantattan etan hadith fulute gawani bayan befa ಮರದ್ದಿಗೂ ಹದೀಸ್ ಹುಡ್ತಾ ಮಿಕಮಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಬಹುರಿ ನಮಸ್ ಮೀಗೆ ಮಿ ಹುರಿ ಮಿ ದತುರುಗ ಹಿಂಗಾಫವ ಹುರಿಹಾ ವಾಕಿಆತಕ ಹುರಿಹಾ ಕಂತತಕ ಎಗ್ ಸಹ ಹದೀಸ್ ಗಾ ಜಮಾ ವಿಫನಿ ಅದಿ ಮಿಯಾಕುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ದತುರುಗ ಸೋರುಗೆಯ ನರಕಯ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕೊಂಡ ಲಿಬೇನೆ ನಿಯಮತ್ತಕ ದೆವ್ವಾನೆ ಅದಾಬಗ ಬಾವೆತ್ತ ಫಸ್ ದೆಕ್ಕವನು ಹೇಗೆ ತರ ಎತ ಬ್ಯಾವರು ಬಸುರ್ತಾಕಿ ಸಹನು मुनकर नोत ضعيف वागता वीमा दबते यखुन मी दतुर फुलगे वाका अलोन में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलोन में न किया देवा फवा बसुल साहिब बुखारी या मुस्लिम गा मी हदीस उलगा वने मिफदन इतुर कलेफन विदालवने बैना अना इंदल बैत बैन النائم ويقظان तिमन कदेक फानु मस्जिदुल हराम गा निदिकुरम वन्ने विहिदुगा निदिकुरब्बे नुकुरब्बे हालुगा उन्ने विहिदुगे मे हदीस उलगाने मस्जिदुल हराम गा निदिकुरब मतुने सह रिवायत उलगाने इतुर कदेफन एरे उन्ने वि नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे बडु दाता फुल उम्मु हानी गे कोडुगा कनुगा अदि मि हदीसा ए बसुला एवस खिलाफन वे हनी उम्मु हानी रदियल्लाहु अन्हा गे कोडु वे मस्जिदुल हराम गे इमुगे तेरे मस्जिदुल हराम वर गाफेगन वर कायरेगा पुरिगे कोडु ए मस्जिदुल हराम गा निदुकुरम बम ओतुमे बुनुमा केवस गोहेन्नु ए अकुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इद अक़बल अहदु थलाथति बैन अर्रजुलैन तिमन कले के फानु गारिहा तिम बेकलकु वडा नबिये ए तिम बेकलु तिमन कले के फानु गेंदबिये मस्जिदुल हराम गे दोरकोलु गे काता अदि एतागा जिब्रील गे फानु वडा गेन तिमे कले के फानु गे ಮೇಫುಳು ಫಳ ದೆಬ್ಬಿ ಪರಿಮಾತೋಗ ಬನಿ ಜಿಬ್ರಿಲ್ ಗೆಫಾನು ವಡಾಗೆನ್ ತಿಮಂ ಕಲೆ ಗೆಫಾನುಗೆ ಕಾದುರಾಗೆ ತಿರಿನ್ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಬಂಡ ಹಮೆಯ ತಿಮಂ ಕಲೆ ಗೆಫಾನುಗೆ ಮೇಫುಳು ಫಳ ದೆಬ್ಬಿ ಅದಿ ತಿಮಂ ಕಲೆ ಫಾನುಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳು ನಂಗವ ರಣುಗೆ ಕಂಬಾರಗ್ಗವ ಜಂಜಂ ಫೆನುಂ ಹಿಪ್ಪುಳು ದೊನ್ನೆಬಿ ಅದಿ ಎಫೋಗ ತಿಮಂ ಕಲೆ ಫಾನುಗೆ ಮೇಫುಳ ಹಿಕ್ಮತ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಅಳುಮ ಫೋಗ ಹಿಪ್ಪುಳ ಕುಗ ಬಂದು ಕುರೆಬಿ ನನ್ನ ಬೇಕಲು ವಿದಾಲವನಿ ಮೀ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಲಕೂತಿ ಆಲಮಂ ಎ ಕುರಬ್ಬ ದತುರ್ಫುಳ ತಯ್ಯಾರು ಕುರಬ್ಬು ಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರಮತಿ ಕುರಮಿ ಹಾದಿಸ್ ಆಯ್ಕೆ ನಬತೆ ಹುಂ ಎ ಜಮಾನು ಗಾನಮ ಮಿಯಕು ಬುಡಾನ ಕೀನೆ ಮಿಯಕು ಹಿಫಲ ನಗಾಗೆ ಮಿಕಂಕಂ ಕುರಾನ್ ಏಕ ಮಿಯದುಗೆ ಡಾಕ್ಟರಿ ಬೇಸ್ ಫರ್ವಾ ಕುರಿಯಂಗ ಗೊಸ್ವಾವಾ ಮಿಂಬರಕಿ ಮಿಯದು नीस्तकुंगे गुणवंत बदल करुंगे ऑपरेशन तवतरे मियोंगे हिव्वे सेवा बदल करवे हार्ट ट्रांसप्लांट की मियदु कुरा कम मियकु शक्कन कुरान मियदकु नमे स्लोबते अखुं अलोन हदां कुरम बी कमकी अलोन men कंकं गबुल कुरनी साइंसुं एकम वीमा कमुगा वाणमा मिफद हादिसातन हिंगा दिया दुआउगा अलोन men तिबिही मक्का के मुश्रिकुंगे फलेगा ए साइंस को मिकंकं गबुल नुकुरवे निकंकं मी बुद्धि के को तुम हिंगाने कंक मेन्नो एम दबते अखो दीन की बुद्धिम विस्ना फिक्र कोक्कन देनगणे वेने एचन्नो एगोत वाने कमुगा वानम मियदु जब फजायम इरन हंद दतुर कुरम मसक कुरा इलन मस्का एनो मिस्मि हुमानी ईमान कम गमे मते मी हुन्ना नमे सितामे की मुस्लिमों के तेरे बय मियो मुस्लिमों के तेरे बय मियो बुने उले यार में दीनों के खिलाफ है फिर कंकम के हिफागे नेवां के दक्कम उदारो गैर मुस्लिमों के मोदनी ये दुनिया भी कुरियर होता अब ते अखों अलोन में इस्लाम दीनों के तारीख दिनासा नुकुरा मिंबर मिफरद बस्तक में संगी के दनी ए दुनिया का साइंस डॉक्टरी गोतुन्ना अदि हिसाब इल्मा
astronomy amifada etan ilmek gabes kuriyarun tawge feshun e ilmu tawge asas aswabani muslim ilm verin giteren islami ilm verin giteren komme kasmi wa ke jehila hinduga nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hippulu faluwa ekadege faanu ge hippulu donnama adi ekale faanu ge mefula hikmata iman kal debuma fawga e mefulu bantu korebunu den e fawga hadis korne thumma utitu bi dabbatin duna al baghli wa fawqa al himar be riwayat gani thumma utitu bil buraq den buraq e tiyunu e dabba genebune ei baghla kafure bodu himar kafure bodu adi baghulaka gaakadakan evvaruge janawareke baghulaki aakavuru tankulekuda janaware den summan talaqtu ma'a jibril timan kadefani sawarwege wadagen jibril gefana ekuga timan kadefana datur kuremme be riwayat tawgawani e buragu ei etige fiyamalu bahattani etige fenungos nime hisabuge ehaves etige datur avas den nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi datur fuluga masjidul aqsa ya bada nabi ekamaku mi riwayatuga masjidul aqsa ga hingafa wa kantata bayan kudde ba fenno faun eva ke komiswaraka ala ishara kollana den masjidul aqsa in jibril alayhi salam aykuga mi'raj kurefun udan ara wada nabi udan ara gen nabi datur fuluga ara wada nabi buraka kuno ara wada nabi jibril alayhi salam gareuga burakuga datur kurevi bes jibril alayhi salam aykuga names jibril alayhi salam aykuga wadagen burak masjid al-aqsa ga nabi bekalunge ke kuriga ebe bekalunge sawari bannawa hilaga banne mafoga masjid al-aqsa benne kamga be adi etaga hinge hadisa tak foga den iture kale faano udutakan ara wadagen nabi jibril alayhi salam aykuga iture kale faano vidalani fa'atayna as-samaa ad-dunya timang debe kalum duniyega uda hameyan aadamune hinduga timam menna dennebune man hada jibril ge fana sual denone kade ge fana ekoga bani kom be kale ngeye hendu jibril ge fana vidalwe muhammad ge fana hendu anakkas dennebune waqad ursila ilayhi ekade ge fana rasul kama ge fonu vijjetoy hendu dennebune naam ade hendu anakkas سؤال قربا فراتم بدل مرحبا به ونعم المجيء جاء دن دنيا گوڑ کے دور کرتا موڑوا مرحبا دنوا ام ہوبگمبا وڈاگت منتی وڈاگن نبی فدا مرحبا دنبن ادي يفوغا نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرن أتيت على آدم دنتي من كذا فانا آدم عليه السلام के अरिह वडाना ने दुनिया के उडुगा आदम عليه السلام بدل وبلغته فسلمت عليه एकदे के फाना तिमा के फान सलाम दिन नबी में एह दे एकदे के फान विदाल मरहबा बिक मिन इब्निन व नबिय्यिन कदे के फाना मरहबा हुटे कदे फाना की दारिकले अदि नबी बे कलक मरहबा हुटे दंति मन कदे के फानो देवनम उरनंग आरा वडागति में देवना उडुगा बस एफदान देन्नबुने जिब्रील अलैहि सलाम सुवाल देबुनो कले फान गारो का बनी कोम्बे कले ngeye ehdu vidalu muhammad den anakes dennabunu ekade fan rasul kamagen fonu buni heye den ade vidalu mun ekade fana marhaba den nabi duniye devana uduga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurani timan kade fana baddal wada gati yahya ge fana isa ge fana den timan kade ge fanu ede be kadunna salam den nabi me ede be kadun vidale marhaban bika min akhin wa nabiyyin akhin adi nabiyaka marhaba dan nawame den e foga timmana udat timan kade fan wada gen nabi me timmana uda udum timan kade fan ngame fadan kurin den namun fadan marhaba den nabune e foga etaga यूसुफ अलैहिस्सलाम बदल वे अडागते हे तो यूसुफ के फान में विदाले मरहबा बिक मिन अखिन व नबिय्यिन आखा अद नबिया का मरहबा दन्नव में देन हतरो नोडुगा इद्रीस अलैहिस्सलाम बदल वे अडागते अद कदे फान समय फडा देन नबी मरहबा बिक मिन अखिन व नबिय्यिन आखा का अद नबिया का मरहबा दन्नव में फसवना उडुगा हारून के फाना बद्द वडगते अदे फदान हमा एकदे के फानस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा दे नबी अदि ثم اتيت السادسه
හවන උඩුගා මූසා අලයිහිස්සලාම බද්දල් වඩගතේ අදේ කලේක ෆාන සම එෆදන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මර්හබා දෙන් නබි නේකමකු මූසා අලයිහිස්සලාම බද්දල් මෆෝගා දෙන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරිය වඩන්නම ෆෙරි හිදුගා මූසා අලයිහිස්සලාම කීරිත කරබම් ෆෙට්ටබුන එහෙදු දෙන්නබුනේ කීවකෙන් ඒ මූසා අලයිහිස්සලාම කීරිත කරගනි එහෙදු මූසා අලයිහිස්සලාම විදාලේ යා රබ් ඒ අලුගේ වෙරි රබ්බේ හාදල් ගුලාම් මිකුජ්ජා ෆලබයි මූසා අලයිහිස්සලාම ෆහු එතන් හර ෆහු දුනේ ෆනවුන මි මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලදි බඅස්තහු බාදි තිමන් කලක ෆාන ෆහුගා නබි කමගෙන් ෆනවුන මි කොයෆුලා යදුඛුල් මින් උම්මතිහිල් ජන්නත අක්තර් ව අෆ්දල් මිම්මා යදුඛුල් මින් උම්මතිහි තිමන් කලේගේ ෆානුගේ බයි මූසාගේ ෆානුගේ උම්මතුගේ මිස්තකුන්ගේ තෙරෙන් සුවරුගේ මි වන්න මිස්තකුන් නවර මා ගින බයක සුවරුගේ වන්නා නැති ඉතුරු කලේ ෆානුගේ උම්මතුගේ මිස්තකුන්ගේ තෙරෙන් ඒ ෆාවුගා දැන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හැප්පන උඩ වඩා නබි ඒ උඩුම් බසම එෆදා මර්හබා දෙන්න බුණු අදී ඒ ෆාවුගා ඒ උඩුම් ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම බද්දලේ වඩා ගන්නබි එහෙදුගා ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම එෆදා මර්හබා දෙන්න විදාලු මර්හබන් බික මින් ඉබ්නින් ව නබියින් දරිකලෙන් අදී නබී බේකලක මර්හබා දන්නවමෙ දෙන් හදීස් කරේ ثم رفع علي البيت المعمور දෙන් තිමන් කදේක ෆානා البيت المعمور دكبونه بيت المعمور كي بمغا كعبة الله كفلوا فدان هفنا أدوغا ملائكة علوكم كربان الله سبحانه وتعالى لبافوا كفله فسألت جبريل تمن كلفان جبريل غيرهوغا اي كنت نتو سوال دنبي میں هند ودالو هذا البيت المعمور مي البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك كم دعاء کو اتاغا حدها هاس ملائكة علوكم كربي إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ابيكلون اتنو نكم وඩාගතම فوقا දෙන් එබැකලු නැතන දෝකස් වඩා නුගන්නේ ෆද මලාකතුන් ගදදු එහා වෙස් ගින ගුණ වෙගෙම්බේ දැන් එෆෝ විදාලන තුම්බා රුෆිඅත් ලි සිද්රතුල් මුන්තහා දැන් තිමන් කලේක ෆානා සිද්රතුල් මුන්තහා ෆෙනි වඩාගතේ සිද්රතුල් මුන්තහා සිද්රකි කුන්නාරුගා කියනම සිද්රතුල් මුන්තහා කි එගහත් දෙවිගෙන් බානම කුර්ආන් ගා සිද්රතුල් මුන්තහා ගේ වාහක වනේ බයන් කුරබාෆා අදි ඒ සිද්රතුල් මුන්තහා ගේ කාරේගා ජන්නතුල් මව්වාය කියුණු සුවරගේ වාහකමා ඒ මුමින් තකුගේ ෆුරානාගේ මගාම් කම්ගා අදස් රිනාවෙගෙන් වේ අදි එතාගා जिब्रील अलैहिस्सलाम එකලේගේ ෆානුගේ මලායිකතවන්තකමුගේ සිෆෆුලුගා දෙක්කේ මොන ෆෙනි වඩාගතේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම जिब्रील अलैहिस्सलाम මලායිකතගේ ගොතුගා එකලේගේ ෆානුගේ අස්ලු සූරාගා ෆෙනි වඩාගති ජුම්ලා දෙෆාර එෆාරකි එකලේගේ ෆාන වහී ඉවෙම මෙදුකණ්ඩගෙන් දියුම ෆහුගා මක්කාගා හොන්නවනේ කොෆෙනි වඩාගෙන ෆාර අනේ ෆාරකි සිද්රතුල් මුන්තහාගේ කාතුන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම जिब्रील अलैहिस्सलाम ෆෙනි වඩාගෙන ෆාර සහ හදීස් තෝගානේ जिब्रील अलैहिस्सलाम අස්ලු සූරාගා ෆෙනි වඩාගෙන බිරු එකලේගේ ෆානුගේ ෆස් හසතේක වරෆුළුවේ එම්බි මනිකම් දිස්නවඩන්නවා එම්මේ බොඩති මලායිකතුන් අරුෂි උෆුල්ලවා මලායිකතුන් නැති අම් මලායිකතුන් කමුගාවේ ඒගේ මලායිකතගේ කම්ෆතු ෆූලා කොණ්ඩා දෙමතුගා ෆස්සතේක ආහාරුගේ රාසා වාකමුගාවේ එම්මේ බොඩති අද එම්මේ මාතිවරි මලායිකතුන්ගේ තරෙම්බස් එම්මේ මති මලායිකතකි ජිබ්‍රීල් අමීන් ඒ එම්මේ අල්ලාහ් තාලාගේ ඛල්කු තකුන්ගේ තරෙන් බියා බොඩු මතිවරි ෆරාතේ එතාගා සිද්රතුල් මුන්තහා දෙක්කබුනේ දැන් මේ හදීස් වල ගමනේ ඒ සිද්රතුල් මුන්තහාගේ වාක ෆයිදා නබ්කුහා මිස්ලු ඛිලාලිල් හජර් ඒ සිද්රතුල් මුන්තහාගේ ගහුගේ මේවා කුන්නාරු ගහගේ වදනම කුන්නාරු වලින් මම කියන්නේ ඒ ගහුගේ මේවා කි බොඩති හිල ෆද බොඩේ ඒ මේවාත වයිදා වරකුහා මිස්ල ආදානිල් ෆියලා ඒ ගහුගේ ෆෙත්ත එතුගේ කම් ෆෙත්තකෙන් හා බොඩේ ඒ ගහුගේ ෆයි وإذا في أصلها 4 أنهار إجاهوجة موغنوجة درم هتر كور دميكن به نهراني باطناني
باطن نوت فرويكم بعد كورا ونهران فوهران فالوكم بنوت ماتيكا بعد كورة فسألت جبريل تمن كذفان جبريل قالوا إذا كورا بيقولون سؤال كوربيمه هندو بدالو الباطنان ففي الجنة أديكا ونوت فريفا بعد كورة أي سور غير دميجن بعد كورة أما الظاهران فالوكم بنوت ماتيكا بعد كورة كي الفرات والنيل فرات كورا نيل كورة نبت أكون بدكني هفنا ودوك واما فرات كور ميتي دنيا مي دالن من جوجل آتا إنه متكون فرات كور ميبك كتو كافنه لكن إكور كفنجر هفنا ودا هما دميكن عنا واها إيمان كم جاهد برينا منو ميوان كتك قبول نكوربينا نبت أكون دين نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوربي نبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ما كو بڑے نبی سدرۃ المنتہا ہے ہمیں إن حديث وتاكمان حسابتي مخلوق الله حضرت كتم با إن كان حسابه حساب كتم كرب مفوق من حديث وتاكمان ثم فرضت علي 50 صلاة دنتي من كذا فانا فانساس نماذ فرض كربنا فانساس نماذ فرض كربنا ضبط أكون هلون منك عمرك دو هنگا ميواني 26 گڑيرو كذا ما هنگا 26 ಗಡಿರು ಫನ್ಸಾಸ್ ನಮಾಜ್ ಕುರಾನ ಗಾಯಕಂಡ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಗಡಿರ ಕು ನಮಾಜ್ ಕುರನ್ ಜೇನ ಅಲೋನ್ ಮೆ ನಮಾಜ್ ನೂಂಗ ಹೆಂಕಮ ಕುರಾನ ವಗುತ ನೋನ್ನ ಏಕಮ ಕಿಯಂತೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರಾನ ವಮಾ ಖಲಕ್ತುಲ್ ಜಿನ್ನ ವಲ್ ಇನ್ಸ ಇಲ್ಲಾ ಲಿಯಅಬುದುನ್ ಇನ್ಸಿನ ಜಿನ್ನ ತಿಮಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಳುಕಂ ಕುರುಮಂ ಮೆನು ಖಲ್ಕುನು ಕುರಮಂ ತಾ ಅಬದು ನಮಾಜ್ ಕುರುಮಂ ಲವ್ವಾಫಾ ಬೆ ಅಲೋನ್ ಮೆನ್ನಕಿ ನಮವೆಸ್ Allah Ta'ala ke rahman ya bermati beri Nabi sallallahu alaihi wasallam ये फंसास नमाज आगे मूसा अलैहि सलाम ना हमें बड़ा ने मूसा अलैहि सलाम बदल बड़ा गति हवा ना उड़ो तो मूसा अलैहि सलाम सवाल देने मा सनाता नोता मा सना रब्बुका कदैफन बिरब कदैफन देबी कोंगे चंगे तो इधर फरिदत अलैहि 50 सलातन तिमन कदैफन फंसास नमाज फर्द कुरबिजे तो इधर इन्नी आलमु बिन्नास मिनका मिस्तकुं के हालत कदैफन बर बड़ा ने कि मने तिमन नाइश तिमन कदैफन मिस्तकुं के तेरे एम्मे दुत्तुरा तब्बडो एम्मे दति उंदगु कंत तकुरमति वराडनेवी उलुल आज़म के रसूल बेकनु तेरे मूसा अलैहि सलाम में वडा ने मूसा के वन विदाला नीस्तकु के कंत कदे फाण पर बुडति मन के फन एंगे वडा मनी इन्नी आलतु बनी इस्राइल अशद्दल मुआलजा बनी इस्राइल में उनके किबांति मन कले फाण वर बुडति तुरात कुरमति वडा गने वइन उम्मत कल युतीकु ذلك कले के फाण के उम्मत फंसास नमाज कुलदान वेगनुवे فرجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك كذا كفانو के वेरी रब्बु के हजरत बड़ागिन लुई को दे मुझे दानमाश मूसा के फानो के बसुला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस فرجعت إلى ربي دنتي من كلفان أنكاس أمري تمن كلفان के वेरी रब्बु के हजरत बड़ा नबी में हिंदू फंसास नमाज सालिस नमाज बदल को दे देन अनेका बस मूसा अलैहि सलाम बदल वडा को हम फदाम विदालवे अदे लुई को देव मंगे देनो हम विदालवे देन तिमन के एमरी बाडा तो तीन 30 नमाज लुई को देवी फदाम मूसा के फाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेरे रब्बा दे में दुगा हिंगे बनो 30 नमाज वी नमाज दिया नमाज फस नमाज बदल को देवी फस नमाज बदल को देव वाफस देन एमरी वडा के मूसा के बना बदल को वडा के तुम मूसा के फाना विदालवे अदिवस लुई को देव मंदर नमाज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रबी इन्नी अस्तही मिन रब्बी मिन कम अर्जिउ इलैहि तिमन के वेरे रब के हजरत इतुर लुई को दे मोदी बड़ा गन्नवा तिमन कलेफान लदुवेति बे बड़ा गन्नवा मिंबरे में देंगे तो उडुम अल्लाह ताला निदा इबे बे रिवायत बने हिया खमसुन व हिया खमसून أي فانساس نماذ كثواب لفيجن بافس نماذ بير رواية غواني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي تمن إلهه فرض تمن إلهه يقولك لفا تمن إلهه قالوا تكون لوي قد فيمه وأجزي بالحسنة 10 أمثالها كم هي كم كبدودا ديها ثواب ديها درمة من إلهه دفمه هما دبت أقوم مفس نماذ كي على من فنساس نماذ ريكا دوال كرمون لبين درميا ثواب لبافا نماذ مي نماذ تكفروات رنوا ميك دينوغا إنه مسلم के गुणों के हम एवरेज आगे ने
මිෆන්සාස් නිෆස් නමාද රක්කාතරෙනවා මියකි ඒ ඒනායකි ඉස්ලාම් දිනුගේ තරහාගේ තරේගවා මෙන හිතාමේකි අලම් මෙතරේග රෝද හිෆා එනු අලුකම් කම් මුලේ මිෆස් නමාද රක්කාතරෙනවා නත ෆරවාල් කුඩ කුරයි තබ්බේ හිතාමේකි මි රමදාන් මහ රේ අලුකම් කො තරාවිහ නමාද කො දම් නමාද කො අදාෆා ෆතිස් නමාද ෆරවා කුඩ කුරයි තබ්බේ බදිවි නොබතහුම් මි දතුරුෆුලුගේ වාහක kurin denne ifadan eta riwayat ek gawe ege tereng alandu baki baki riwayat awtaren dannawadana emme furdama kamaki nabiya sallallahu alaihi wasallam itur ekade ke faanu ge veri rabbu ke hadarat sidratul muntaha ge ariya gende me foga tinecche defunu kamugave mive sahih muslim ge riwayat riwayat ke mani nabiya sallallahu alaihi hadis ko lamma usriya bi rasul sallallahu alaihi wasallam intaha bihi ila sidratul muntaha Nabiya sallallahu alaihi wasallam ke isra ke datur fuluga ekale fan uda mufulla mafauga gos sidratul muntaha hame e datur fulu nimigen diye wahiya fi samai sadisa sidratul muntaha wani havana uduge wahiya yantahi ma urija bihi min tahtiha etana sidratul muntaha ge nan devunu sabab mega mibani ei en muntaha ke nime hisab muntaha ge mane ki etana ki bimum mufulle basta as e hisabare uttum bani hama wa ilayhi yantahi ma uhbitu bi Allah taala ge mai basul tabam Allah hisab ke ei hisab jibril alayhi salam e wahi tilqa qur'an nanga wage dem ege kuring iswediya rasuluna nabi be kadunna miskenes debi edu hatta yuqbad den mi riwayat ga wani Nabiya sallallahu alaihi wasallam mi aya kiyawa vidalaka id yakhsha sidrata ma yakhsha es sidru gas kunnaru gas farwa defa wa echakum farwa defa be mi haso adistaw gawani farashun min dhahabin ranuge kokata keke e gahuga adikama ranumwa kokata keke biduwarum farwa defa be fa'utitu thalathan timan kade gefana tinecche defune tin kamakan amru webi gembiye etaga ay as-salawatul khams fardu fasnamada wa khawatim suratul baqara suratu fahu daya ke setaga baba de bunwaka wa yughfar liman mata min ummatihi la yushrak billahi shay'an al-muhsanat ekade ke faanu ke ummatu ke mistakun ke tereng Allah ehen evve sech sharikul qur'ani unna fussava de faane kamuga kandalu bigendiye kiha mativeri rahmatetto shariku nukurana makurave kudifa fatafussawa dibane kamuge ufaveri kamuge khabaru debunu mi datur fuluga rasul be kalunnagen imam be wadagen namadu kurebe nebe tafu alonu midakkani ghabuga wa adameke wahaka alonu midakkani duniya dukurappa fa nabiyunna rasulunge wahaka embima ebebe kalunge barzakh ga hingamunda kan kambi غابوا ما عالم توك كانت تعلن من انجي گندني اي صحابه خبر توك با مسؤولتا اكني ابو هريره رضي الله عنه غير روايه گنبا مي حديث لغا نبي صلى الله عليه وسلم حديث کرنے لقد رايتني في الحجر حجر اسماعيل کا تمن کدے کے فانو مکہ کے مشرکون نا کوری متلی میں بھائی ادو کے ہندنوگا می دتر فلا کے بڑانے بھی رہےگا فاتسم کے کوری مکہ ہمبری بڑانے بھی mi daturati miyaduwes makka ke emme kairigawa airport ke jidda ke airport jidda baitul maqdis anota hisabu gawa komme airport ka datur koromges gossa awman nagane tinnota hatar fasagadi reng ke bagutu kolega mi datur kuri ma mista kun ekan gabudunu kurebe e zamanu ga mista kun jamalu matiga mi emmas do ke dature dekola gossa awma demas dos nagane embi ma mista kun gabudunu kura adatake kuriyatiga mani nabi sallallahu alaihi wasallam vidalani timan kale ke fan hujur ismail ga quraish manga ke mihuna kurimatla emi hum isra ke mi datur fula bego datura bego tu sual kuramundi fasalatni an ashya min baitul maqdis lam uthbit biha baitul maqdis ke bay tantan kiya dinu mang emi hum ade mundi eru timan kale fan e tantan ge huri atane e huri ko ta kiya ade mang itura kale fan fasya fulalo evre bodati ma gena mu'jizata dekkemo nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani fakurittu kurbatan ma kurittu mithla qad emunge suwalta kayti timon kavan duwa hango spiritual wada no bena wara beautiful wada gatei etanda kiyanu de jena mi hum bunana ti hus loge ti hadane
نبمس مي حديث فرفعه الله لي انظر اليه تمن كذا فانا بيت المقدس دكبونه هم ادلم بلمن دابيدا جبريل عليه السلام بڑاگن بدالو كذا فانا كوريفل مچ بلدواش ميادو علون من كوريمتين پروجيكٹر کو بينم فارك بينم منظر بينم ويديو نالوان بدالوين ميادو علون من بينم من سكرين نچن نالوا خش ekama screen tan ufadum ge kurin projector tan awam ge kurin nama mistakun gabudan kurane hama mihira faaradi mada badahattan guri maka manzar fenna ne kama kasha ekama ko mi huriha kama kan iman bi mistonge iman kam matiregen di iman kam ga shakku ufadun mi honge kufura shirku di itur wegen endu nabiya sallallahu alaihi wasallam ballawa legum baitul maqdis ge tan fenunu feni wadanne bi adi मक्का के मुश्रिकों को बुरी हाँ सवाल लगा इतने कदे वन बंद लवमं तंग किया दे वमं दिया तो मेरी रिवायत का वनी को मैं बैतुल मक़दिस के दरोशी तका एतागे कुरिबोशी तका एतागे गुप्तो के वहाँ के नंगे मिल सवाल करम दे तंता एतना गोसाय में करना में तंता हुन्नान को में गया लेकिन उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया दे भी वक़द रअयतुनी फी जमाअत मिन अल अंबिया तिमन कदे कफानो बैतुल मक़दिस का नबियों के जमात के तरह का हुन्नबी में फ़ैज़ा मूसा क़ाइमुन युसल्ली एतागा मूसा के फ़ानो नमाज़ हुन्नबी फ़ैज़ा रजुलुन दरबुन जादुन कान्नहु मिन रिजाल शानुआ मूसा के फ़ानो की वरन हज करोगा बाहर बदा शानुआ वन है के एक कबीला के नाम शानुआ के एक कबीला के मियाँ का इफ़्फ़ते वैज़ा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम क़ाइमुन युसल्ली बैतुल मक़दिस का मरियम के फ़ानो के दरिकलुं ईसा के फ़ानो नमादम हुन्नबी अक़रबुन नास बिही शबहन एकले के फ़ाना इनमे बत्तर वे बड़ा गन्नवनी उर्वत बिन मसऊद अल-थक़फ़ी उर्वत रज़ियल्लाहु अन्हु के उन सहाबी के वैज़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़ाइमुन युसल्ली एतागा इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमादम हुन्नवनी को देखे बड़ा गति में इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनमे बत्तरी कले के त्यबामियों के मिसाहिबाए माँ के नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सूरा इनमें बत्तरी भाई सही मुस्लिम के रिवायत तो गाने वराइतु जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी सूरा कोलगा फैन वडा गते फाइदा अक़रब मन राइतु बिही शबहन दहिया जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी सूरा कोलगा फैन वडा ने बिरुगा इनमें बत्तरी दहिया एक सहाबी आए दहियत बिन खलीफाते बे रिवायत तो गाननी नो तो दहियतुल कल्बी है सहाबी के तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम में बत्तर हुआ बेकल कोस उन्ने भी कम हदीस में गए देन ये होगा हदीस कुरान फहानति सलातु देन नबी बेकल ना को नमाज कुरंगे बगु तो जही बडागा तुम फअम्मतुम हुरिया हिसाब फोन हुरिया नबीउना रसूल बेकल ना कोगा इमाम में बढ़ाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरक नमाज कुरबी फलम्मा फरगतु मिन अस्सलाति ए नमाज निमि बढ़ाकर तुम बुनामी को तुम कलेफन दे नबी या मुहम्मद ए मुहम्मद हादा मालिकुन मी मालिक के मलाइकत के नमफुल साहिबुन नार नरका के बेरिया मालिक के फसल्लिम अलैहि ए मलाइकत कले गफानो सलाम दन नवाशा दन तिम कलेफन एमिर बढ़ाकर सलाम दन के कुरिन मालिक नरका के बेरी मलाइकत तिमन कलेफन सलाम बिदालुगी बे रिवायत तो गमनी व उरिया मालिकन खाजिनन नार व दज्जाल तिमन कलेफन नरका के साहिब नरका के बेरी मालिक के फान देखे बने अदि दज्जाल तिमन कलेफन देखे बने एमे दतुर फुलगा दज्जाल देखे बने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल फनिवडने बे रिवायत का दज्जाल की सिफत बस किया दे वाफावे देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीरु तट्टका बंगुरा तट्टगेने गुण देन में मिदन मुन हादिसा नबी उन्ना कोगा दरप नमाज कुरबी बैतुल मक़दिस का कुरिन दन्ने फदा मी मलकूती आलम के कंका मैं हदीस सुनगा मेननी ईसा के फाना इब्राहिम के फाना मूसा के फाना बीबे बे कदम एतागति बेका देन इतुरे कदे के फाना मी राजा वडा नबी हिंदुगा उड़ता कुंभे से बे कदम ना बदल दे वडा नबी एमबे मम्मी आलोन मेंगे इंसानी बुद्धिया अलोनमेंडम मी दुनिया का कुरिमतिवा कंतत्तकुम अलोनमेंगे मी दुनिया के हमतकुम सुवाल उफद्दाफिना मा जवाब देवेने कंकमेन्नो एहनस मियदु मक्का मस्जिदुल हराम मस्जिदुल अक्सा रेगडुगा मतिंदा बडुगा तुर्को फैंबुरे आदे दानक मामिदुगा मिया को शक्के नुकुराना ए जमानु का नाम
ei kurevene kamenno nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani isra mi'raj ke datur fuluga utitu bina bi ina aini de tattati man kadege faana genamuna ahaduhuma labanun wa akhir khamrun ettattaki kiru tattake ane tattaki khamru bangura tattake فقيل لمن كلفنا الدنمن خذ أيهما شئت كلفنا إدي بدانا وتتن إبواشة فأخذت اللبن فشربت لمن كلفنا كيرتري نانغوا كيرتري إببيمه إبلبيمه فقيل لمن كلفنا الدنمن هديت الفطرة أو أصبت الفطرة كلفنا فطرة هداية دكبيجنبه أما إنك لو أخذت الخمر غبت أمتك كذلك فانو بانغورا تريننگه بينم كذلك فانو ge ummen ekuga magfura digadane wegen bihe bay riwayat ekam sahnu riwayat ga ade itura kade fana ekurefi isra ge datur ga adi mi'raj ge datur ga naraka ya asur ge dekkan isra ge datur ga ave se mabuga itura kade fana bayen adab ge misal dekkemo adi datur fulutaw ga duniye ge misal dekkemo mi दुनिया के मिसाल मुस्कुल अंगने गेना के आतुका जीनत तेरे कल्लबा मिया के मिसाल देने देख के बोले जिब्रील के फाना सवाल देने में एक आप है विदाले ए दुनिया के मिसाल है दुनिया के उम्र बाकी वाले एमिया के उम्र के मिसाल है निफत बे रिवायत की ए रिवायत के सहा कमा में तुका सवाल फदे रिवायत में वहां का तकुर कोल्लाना देखा मैं को मिस्ता को ना हेओकम कम अमर को मुंकर नहीं को हेओकम कम अमर को एकन नुकुरा मुंकर नहीं को एकन कुरा बाय को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने सुभान अल्लाह अलन में हेओकम कम अमर को अलन में एकन नुकुरा कम गावाने मा अदाब देपने बेक मैं गुणे दीने मी हमने नोता दीन मुले मी मुलने निफादा ने मी एक बाका नो अलन बिरवे तो भी अल्लाह ताला का हजरत का अलन में ना कुरिमत दान को फायका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिसकुरने मररतु लैलतन उसरिया बी अला कौम तुqradu शिफाहुम बिमिqrad min nar तिमन कले गफानो इसरा के मिदातुर फुलुगा एबेग अंगता अलिफानु व कतुर तककुन कोशमुंदा बाय को देख के बने मिसह हदीसे तिमा कलेफानो दन्नबी में ए कोम बैतो है एंदो तिमा कलेफाना जवाब का दन्नमने खुतबाउ मिन अहली दुनिया मिमन कानो एबियोना की दुनिया के खतीबुन ने दीनी नसीहत उलमी हुने कानो यामुरुन अन्नास बिल बिर्रि बिस्तकुन्ना हेयो कंत तकामुर को वयंसौना अनफुसहुम एमियो गनफ्स एमियो हदा नत्ताले वहम यतलून अल किताब अफला याक़िलून एमियो फक्की वाहिदुगा एमियो ने कं हदा नत्ताले है कुरिंदने फदा दबते अखुम में नूनस एतन आदाब अद एत स्वर्गे के नेमत के देखनो एक तेरे गिना मां कता कि सहनु मां कता बीमा अलोन में मिता का मां कता जिक्र कुरान सहवा कता उतरे गननी कौसर क्यों नु फेंगार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के बनो नो तो एक और देख के बनो अनस्पुट मानिकारी दिबा में के मनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे इसरा गरेगा बैनमा अना असीर फिल जन्नह इसरा के दतुरगा मिअराज के दतुर फुलगा तिमा के स्वर्गे के तेरे बड़ान नबी हिंदुगा फैदा ना अना बिनहर तिमा कले के फाना कोरे के करे बड़ान नबने हाफताहु क़िबाब दुरर मजफूफ एक और के दे असरी गावनी यागूता जवाहिर قلت ما هذا يا جبريل तिमा कले फाना दने में ए जिब्रील मी कौन एचतोय ए दो बिदाल هذا الكوثر मी الكوثر की الله تعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر كذلك فانا الكوثر كيف فنكور دبيمه إذ أعطاك ربك كذلك فانا رب كذلك فانا دبي كوثر كيمه ده النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طينه أو طيبته مسك أذفر एक और के वेलिता की हिकी निस्कु उफदिफा वाइचके हम भी हम निस्कु के वेलिंग एक और के वेलिता बनी एक और के दे असर फरुगा बनी जवाहिर यागूत एक और के फेनु स्वर्ग के कुरिन महशर बिमुगा महशर मैदान का मियमत के मियो के तेरे एक और फेम्बो एक और ऐस उफदी के दा हाउदु फेम्बो मिया का ते दुआ को स्कर हिकुम नुआ का मुगा हदीस तो गावे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के बनो गरीब पुने मीस तकुन के हक गंगरा का नमियो दबे ते को मालूम मन नमी बनी तुरा देखा दा मुसीबत का डेमोक्रेसी कुरिमत एफा ए डेमोक्रेसी के तेरे मालूम में गरीब नुबुना देबोडुनुवा दुलम बियानो दा अवस्था नुबुना एक क्वेश्चन नहीं
nikan adosawa alon men birwati wanje democracy anu nguriya ch dukol mafoga ni hadith adwa lamma urija bi marartu biqaumin lahum aghfarun min nuhasin wa yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum timan kadega faano mi'raj ara wata namiduga ebayge ingilitawge niyafatita loy kopa loge niyafatita ke ba be kumi emiyonge medaka muunutakuge han emiyonge ingilitawge e niyafatita kum vidamun die timan kalefanu denne me jibril mi komben ye edu idalu haula alladhina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim eba mi unnaki mistakunge meska mistakunge abura mistakunge hakuta kangara ganna mi hunne lobeta khon niyadu demme midenne fada alon men nangi we faundani mi hunge waanka dekkumaki ei alon men lifen haggeke e haggu hifagen allah hazrat ad-dami hunna emiyonge barzonge adam ga ya naraka ga bifada birwati azabu hurika mattaka birugana alon men ei haggen nunkama ei alon men nan huri faafekkama alon men ekam uqubat debban kan engi hore komme raise vies komme veriye vies ihuga miye vies annan huri miye ka meduga vies siyasi miye vies adiamu farde vies alon men ge tu emiye ka meduga isnu kurman alon men samaduma je man nabiya sallallahu alaihi wasallam sukurani al muslim kam gawani man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi enage dulaena ge atuk ane muslima kha salam ek begem baname me dolon me ge dula alon me gatung ane muslima kha salam begem ba me ki madumi no beta khum mi daturu fulu wegen die kuren danne fadan iman kam ge mi hunge iman kam itur wegen die beka iman kam badika shemi hunge mi hunge din du kolla kufur ge tare ruju wegen die kamaka ehindu nabiy sallallahu alaihi wasallam vidarone lamma usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam al masjid al aqsa asbahtu yatahaddathu an nas nabiy sallallahu alaihi wasallam isra ge darutur fulu foga edoge hedunu mistakuna emaka kiya de pamundiye fartad nasum mimman kana amanu bi itur ekade fana iman bi miston terem baykos murtad wegende bas fulu allah wasa'u bidalik ila abu bakr ke gata abu bakr radiyallahu anhu ke gata mushrikun ewa kya gendi be riwayat ho gabe abu jahula miwa ka ibum hitere timanna effaro mi bas dekolo hadafina mede miwa kiture gal fan nudakwa fana me haddane mihun ekkuranche den abu bakr ke fanu ke are badagen gos abu bakr fan ke are hoga makka ke mushrikun miwa ka bunani halaka ila sahibika yaz'am annahu usriya bihi laylata ila al-bayt al-maqdis kale ke fanu ke sahib ekweria baytul maqdis rege wagutuga wada fembure asi ewa ka gabul qur'an ni miya ka physically miya ka jismane ko to zamanu ga kurave na kamen numiki ei do abu bakr ke fan vidanan aba qala dhalik efadan ham eba vidar we hiye emiyum gunane aayeke and abu bakr ke fan vidanan lain kana qala dhalika laqad sadaq efadan vidalwana e vidalwani tedek evs jehilume evs kala devana vishnu men neti bas kabul kurem nabiy sallallahu alaihi wasallam gehen bas urtho gavani di nabiy sallallahu alaihi wasallam ya wahi baba leveka ekade ke faano nabiy kamagem fonu kan e daamatu evs mi haka teman kade faano ma ka hushan alo me devana faraka bisnala hindu kola nunaga abu bakr ke faano men abu bakr ke faana nabiy wahi baba lon ma ka danna hindu ke swagutum gabul kurem mi hadisa ke abu bakr an bidalwane emi hungunane abatu saddiq annahu dhahaba bi ila al-bayt al-maqdis wa jaa qabla subh kade ke faano gabul kuram ngeye kade ke faano bayt al-maqdis reganu ga ko hindu nunas makka mada ganne ka ama gabul kurani heye mi wa ka bes edo abu bakr ke faano ke visnum fula ekade ke faano ke ilmu fula ma matigar vidalone naam inni la usaddiq fima huwa ab'ad min dhalika timan kade ke faano e pure ma bodti kan gabul kuram mitur ke itur kade faano ganne bi khabar to gutene usaddiquhu bi khabar as-sama'i fi ghudwatin aw rawhatin hindu kolekega uduge khabar ta ekade ke faano baba de wahi baba de bekam timan kade faano gabul kuram
ಸಿಕ್ಕುಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ತೆರೆಗ ಹುಡುಗ ಖಬರ್ತ ಬಾವಾದ ಬೇಡಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಡಿರು ತೆರೆಗ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗ ಫಸ್ಟೋಳಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿನಿಟೆಗ ಫಸ್ಟೋಳಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂದು ಹುಣ್ಣರ್ಗ ಎತನ್ ಹಾಸ್ ಫಹರು ತಿ ಬಡಾಯಂ ಕಂ ಫಹಂಬರ ಬಡಾಯನ ವಾನೆ ಕಮಸ್ ಗಬುಲ್ ಕುರತೆ ತಿಮನ್ ಕದೆ ಫಾನ ಎಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ವಡಾಗೆನ್ ಫಿಯ ಬಣಿ ಮದೆನ್ ಹಾರಣ ನೋಣ ಲೋಬೆತಿ ಅಖೋನ್ ಮಿ ಜಮಾನುಗ ಸೈನ್ಸುಗೆ ಕಂತಮ್ಮ ಫಾಟ್ ಫುಳಾವೆಗೆ ಮುಳೆ ಹುರಿಯಾನ್ ಮೆಂಕರೆ ಬುಣಂಬೆನನೆ ಬಿರುವೆತಿ ಭಾಷೆ ಸೈನ್ಸಂ ಈಮಾನ್ ಬಾನಮ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ಬಾಬಾಲೆ ಗುಣ ಕುರ್ಆನ್ ಈಮಾನ್ ನುವೆನೆ ಏಯ್ ಮಿಯದು ಸೈನ್ಸು ಮೀಗೆ ತೆರೆನ್ ಗಿನ ಕಂಕಂ ಅಲನ್ಮೆನ್ನ possible kure bidane kankam kamuga vegendia ekam kan science nukureve zamanega mikankan hinga dietive buddhi gabol nukura kankan dienuga huriti gabol nukurana me gunanama ebe ko wani abu jahuda hamana qaruna ko ga qiyamet hoga lobete ko ngalonu menge terega mdn kiya babu राज्यगा इस्लाम दीन के मुगर्रर एक बला दिरासा को रिपोर्ट तक ने आलोन में एम के दंत का को एक हिमना एवाग दक्क मंदिर एम में बड़ा फाड़ो के मंदिर इसरा मेराज के वहां का इस्लाम मुगर्रर के बोते किया गया बला कीरित कुरान के वहां के बोते दें इस्लाम मुकर्रर के वहां को कुंबे तो हैरान वे एवाग का दक्कानी दीन गबोल नुकुरा मुर्तद शक्को एफा व एकने लोबते अखों आलोन में बिरुवेत बांचे मी दतुर फुलुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वर्ग या नरक देख के नरक है कि बिरुवेत आदाब तक देख के हदीस को बने मी दतुर फुला बे को तो ननो एकम हदीस को ने तिमन कदे के फाना एंगी बडा गन्नवा कंका तिमन कदे फाना देख के उन कंकन ते बे मी हुन्ना एंगे नवा ते बे मी हुन दुआ को ते बे मी हुंगे अंबिन्ना को गा एद्दान नुकुरी हेफत लज्जत फिस दुनिया का नोदी है ते बे मी अब तो रोए हदी है ए ते बे मी हुन एकम के बिरुवेत कम बडो कम अल्लाह के अजाब सलाम नुएदान कम के बिर गन्न दे बडो कम ने एकम उम्मतम हुरी रहमत कमगा मीस्ता कोन हुरी रहमत कमगा एफद बे खबर ता आलोन में देबा अने बे खबर ते के आलोन में ना बंगना बेके बे खबर ते कमगा बने एक तेरेंगे मिसाल की खफलो का दे मलाइका तुम बड़ा के एमिहा बैंदवा आलोन में के बुद्धिन के तो कबूल कुरान बलदाफे में को इशिन ना कमा कुरान ने में को जवाब देने कमा एते मलाइका तुम सवाल करो मुंदा ने में के रब की को बात दीन की को बात मोहम्मद के फान की कम बे कर देतो है तो जवाब नो दे पे तो के बे करूंगे मुगुरुम एमी हागे निकुरी का जहां दिमा एना के रूमा हड़े को के अडु इंसिना जिन्नी नोंगे मुरिया तक ए मुरिया मखलूक न का इवेने कम गावनी हदीस को रबनी तियानी होंगे गातिमा के भी मरुम वालो मुदाफा ने कम के बिरट के खवलो के आदाब देखे वे अडु तेबे मना इवुम इव्वे देबुंगे दी दुआन को रबनी ए मी आलोन में मुरी रहमे में भी कंता तो तेरे बैंक खबर ता आलोन में एंगो माने खबर ता आलोन में वंगना बेके मु आलोन में के ईमान कम कम नितुर पुरंचे नबे तखो मीसाबुम मियदु के दरुस ने मादाना सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।